助け。もう一回行こう、もう一回。大丈夫、大丈夫。ごめんなさい、ちょっともう一回行きます。助け、一回失敗したぐらいなんてことない。落ち込まない、落ち込まない。大丈夫。もうすいません、ありがとうございます。ほら、あ、皆さんがちょっと始まってください。見てください、ちょっと本気でやる気になってますよ。完璧や。それでこそ男や。ありがとうございます。子供たち見習ってよ。そうさんね、失敗しても絶対諦めてないから。もう一回、大丈夫。前の方、向かっていただきます。大人の方をぜひね、助けての頑張りに評価をしてあげてください。Kata siapa Jepang itu melelahkan? Kata siapa Jepang itu capek? Gambarimas. 100.005, 100.006, 100.007, 8. Jalan bersama-sama. Kegiatan di sini. Kegiatan di sini. Apanya?
Balik kok. Jepang ini namanya endang terbesar nih. Kroket. Jepang ini. Ini juga lebih besar. Ini semen nih, oke. Orang tak ada di mana? Kan di video kan tiro. Kon disebar luas bahaya. Ora. Mematikan saya nanti sebagai produksi telur asin berbes. Internet masih sama. Orang. Tapi ku aslinya Asin itu. Itu video apa Mas? Ndok biasa. Ndok ayam. Ya aslinya 3 minggu. Itu jadi telur asin madu. Telur asin madu kan kain abang-abang kayak keluar minyak. Telur asin madu. Aku jenenge telur asin madu. Apa di godok mana? Ya itu digodok itu goreng